Đây cô vội 콜발코 돈인파 단난거 일반 날짜리코 돈인파 단난거 요 데려호 아무이 요 코티 살혼천 일반 날짜리코 돈인파 단난거 이코 단나블라 돈인파 탈라본도 비시 탈라본도 निर्मल नार्जारी चेयरमेनखौ दानांगौ नायदो नै एकदम हाग्रा कमप्लेक्स बिल्डिं मांग्लुबलायनाय आरोना हाउजिं नङा नै बोसोरनै जाबाय बियो मावफुंजानाय जायाखै निर्मल नार्जारी चेयरमेनखौ दानांगौ दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसिडिसि अफिसा बन्द दिनैनिफ्राय फाथाबारि बिसिडिसि अफिसा बन्द 5,000 फैद' दा दिनैहाय बेबायदि बन्द खालामनाय जासिगोन नै बे बिसिडिसि अफिसखौ थाला बन्द दा नायनानै लादो नै दिनैनिफ्राय थाला बन्द दिनैनिफ्राय थाला बन्द चेयारमेनखौ दानांगौ मानि जों जिराया Đây cô vội Dan sabi निर्मल नार्जारी go ahead निर्मल नार्जारी go ahead दा दिनैहाय नैबे बिसिडिसि साबिखौहाय गोदान लगायनाय जाबाय दा जेब्लासिमाव निर्मल नार्जारी चेयारमेनखौ बोख्लाया बे समसिमाव बे बिसिडिसि दुवारा गेंनाय नङा नोंसोरो नैबे बिसिडिसि अफिसखौ मानि थाखाय थाला बन्द खालामनाय जादों माने जोङो गासैजों जोङो बिसिडिसि नैबे फाथाबारि दं नालाय चेयारमेननि थ्रुयै जोङो बे चेयारमेना जोङो पाब्लिकफोरखौ सेवा लायाखै दिनैसिमबो रायलायाखै मोजां आरो मेम्बारफोरखौबो मोजां गुरुत्व लाया हारसिं गुफुने बिनि थाखाय बे जोंनि निर्मल सारखौहाय बिनि थाखाय बोख्लायनाय जाबाय आरो दिनै बोख्लायगोन जोङो मानिनाय नङा बे जे सिगौमानि ब्लकनि आरो गिदिर जोंनि प्रमद सारमोना जेबो माबा लायागौमानि जों नैबे थालाखौहाय खुलिनाय जानाय नङा आरो नैबे साबिखौहाय नांथावा नैबे हाउजिं न' ओमफ्राय दा खुन्थियाल' गायदों नै फिन वालबो गैया ओमफ्राय मिथिनो मोन्दों जोङो फैसा गैले होननानै जाजोब्बाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरोना दा नैबेयावहाय गंसे दङ फिन वाल जाबाय ओमफ्राय दा फैसाखौहाय लांनानै जाजोब्बाय मेम्बारा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय बे गंसे ओमफ्राय दा बे न'आ बोसोरनै जाहैबाय आरोना दा बेबायदि दा लोगोसे बेबायदिनो नै बेवहायबो गंसे बे फिन वाल जाबाय बेबो दा बियो दुखुनांथावा बेसोदि फैसा जानानै बेखौ मावाखिसै आरोना बेबायदि अबस्था यो तेरो हो आमै यो कति साल हुन्छ अब बनाउँदा सबैको घर बनिसक्यो मेरो घरै बनिएको छैन कति घरको घरै बनिएको छैन 2 साल 3 साल भइसक्यो 2 साल भयो अनि पैसा सबै लिएर गयो कसलाई लिएर गयो पैसा
अब यहाँ बिहानमा आएर बेलुकाखेरि आएर पैसा भित्र गर्छ अनि मलाई त के म किन ढाँट्नु सिधा खाली मान्छे लाटो सिधा मान्छे म ढाँट्दिनँ त पैसा कसलाई लिएर गयो पैसा ऊ नेम्बरलाई मेम्बरलाई नेम्बर मेम्बर यो सबै लिएर गयो पैसा 60,000 छ 60,000 60,000 यो 2 साल भयो पनि हिँड्दा सबै आउँछ त ल किन आउँदैन बालुवा इँटा ठिक छ यो इँटा पनि मेरो नामको इँटै आएन यो खोजेर लगाएको खोजेर लगाएको यो इँटा ठिक छ उसको घरको उसको घरको इँटा लगाएको यो या कति घर पाउँछ होला खै कति हो बनाउनेले नै थाहा हुन्छ ठिकै छ दा बेबायदिनो नै आं मोनसे न'खराव फैदों यो तेरो हो दाजु मेरो ल यो कति साल हुन्छ हुन्छ नि 2 साल भयो होला 2 साल भयो होला भयो त अनि यो इँटा कसको इटा मेरै हो आज अगाडि के हुन्छ यस्तो हेरेन अनि अगाडि के गर्नु अहिले चाहिँ अलिक अस्तिको आएर अलिक गाली दिएर अनि इटा चाहिँ नमायो इटा सिमेन्ट यो के गाउँका नाम के हो गाउँ पाटाबारी पाटाबारी तेरो नाम मेरो नाम मन बहादुर सुनार मन बहादुर सुनार अनि आज बनाउनु होला यो खोइ बनाउँछ कि बनाउँदैन मेम्बर आएको थियो यो आएको छैन आएको छैन यो इटा नमाइदियो अस्ति इटा आउँदा चाहिँ आएको थियो और अर्को पैसा 2 खेप दियो দুই কেপ ঠিক আছে পৰা এনেকে পৰি আছে এইটো মানে 2 বছৰ হ'ব লাগিছিল 2 বছৰ কিয় এনেকে পৰি আছে তো আমিতো কৈছোঁ আগত মানে আমি বনাম নাকি বুলি কৈছোঁ নহয় আমি বনাম নিজে বনাব নহ'ব আমাৰ মানে কিবা পাৰ্টি গ্ৰুপ লগত মিলাই মানে মাল সামান আনিবার সুবিধা হ'ব বুলিলে মানে যে মেম্বাৰ কৈছে পইচা মেম্বাৰ আৰু আমি আৰু পইচাটো ওলাই দি দিলোঁ কিমান টকা দিছে আপুনি প্ৰথম কিস্তি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কিস্তি 32,000 আৰু তাৰপিছত 40,000 দিছোঁ আৰু বাদ বাকী 8,700 টকা মোৰ লগতে আছে ৰাখিছে এইটো আমি ভাবিছোঁ এইটো ঘৰটো আৰম্ভ হ'লে দিয়া দিম এই ঘৰটো কিয় বনোৱা নাই তেওঁলোকে কি জানি এইটো 2 বছৰ হ'ল লাগিছে আপোনালোকে কোৱা তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰা নাই যে কিয় বনোৱা নাই কৈছোঁ আমি হ'ব মানে যে কোনোবা দিন মিস্ত্ৰী অহা নাই কোনোবা দিন কৈ আৰু মিস্ত্ৰী মানে পাৱাই নাই এরকম হয়া মানে কিবা হয়া কৈ থাকে আর কি কামটো নহয় কাম হোৱা নাই এখনে যে সিমেন্ট ইটাগিলা আনি আছে যোৱাকালি সিমেন্ট আনিছে যোৱাকালি নহয় কিবা আজি মঙ্গলবার বনোৱাৰ নামত কোনোবা বিচিডিসি চেয়ারম্যান বা মেম্বাৰে পইচা বিচাৰিছে লৈছে নেকি আপোনালোকৰ পৰা কোনটো পইচা ঘৰটো পোৱাৰ কাৰণে আগত মানে কিবা ব্যক্তিগত নাই এইটো ঘুষ ঠুস হিচাপে যেনেকৈ ঘুষ হিচাপে মানে দিয়া নাই কি দিছে তেনেহ'লে 2,000 টকা দিছে আপোনালোকে 2,000 টকা এইটোতো আগতৰ কথাই কৈছোঁ মই এইগিলাতো খুজিছোঁ মই দিছোঁ কিমান দিছিলে কিবা কিবি খৰচা খাব বুলি কিমান আমিতো পাহৰি গ'লোঁ 1,000-1,200 কিমান বা দিছিলে মন বাহাদুৰ বুজে মন বাহাদুৰ বুজেল তেখেতকে পইচাখিনি দিছে আপোনালোকে